अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं अहमद नबील नील और आपको दानील टॉक्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, मैंने वीलॉग के लिए टॉपिक तो एक और तैयार किया था, मगर अभी ये जो सानेहा पेश आया है, मैं कोई और टॉपिक जो है वो बोल नहीं पा रहा हूं। मैं सब भूल गया हूं जो कुछ भी मैंने तैयार किया था, रिसर्च की थी। तो मैंने सोचा कि आज इसी पे वीडियो बनाई जाए। ये हादसा है, ये कत्ल है, ये सानेहा है, ये सारा जो मामला है कैसे पेश आया है, तो आज हम इसको तफसील से देखते हैं। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ चैनल 5 की सीनियर रिपोर्टर सदफ़ नईम के साथ जो हादसा पेश आया। वो मेरी बड़ी बहनों की तरह थी, मैंने उनके साथ काम किया है और अब मेरी जो हालत है मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह से अपने जज्बात, एहसासात और इस वाक़या को एक्सप्लेन करूं, लेकिन कोशिश करते हैं क्योंकि मुकम्मल तौर पर इस पर बात होना ज़रूरी है। और एक जर्नलिस्ट होने के नाते, एक सहाफ़ी होने के नाते और उनके साथी के तौर पर काम करते हुए जनाब मेरे पे ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस पर बात करूं। और जो हमारी हुकूमत और जो हमारी पुलिस के लोग और अथॉरिटीज़ जो हैं वो इस पर सो रही हैं और इस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, तो उनको जगाना भी बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, जनाब आज ये वाक़या जो है वो पेश आता है। आज शाम को जो सदफ़ नईम हैं वो इमरान खान के कंटेनर के साथ साथ भाग रही थी। वो अकेली नहीं थी, उनके साथ दुनिया टीवी के रिपोर्टर और उनके कैमरामैन और नियो टीवी के रिपोर्टर और कैमरामैन भी थे। आप उसकी हिम्मत को देखिए, वो एक खातून है, फिर भी वो तकरीबन कहा जा रहा है कि 3 से 4 किलोमीटर वो साथ साथ भागती रहीं, लेकिन उनको एंटर नहीं होने दिया जा रहा था। भाग भाग कर जो दुनिया न्यूज़ के कैमरामैन थे वो थक गए थे, मगर उन्होंने कहा कि भाई छोड़िए, हमसे नहीं होगा, छोड़ें, दफ़ा करें। मगर वो भागती रहीं और बिल आखिर वो कंटेनर के पास पहुंच गई। और दरवाज़े के पास जब वो गई और वो कंटेनर पे चढ़ने लगी तो जो गार्ड्स वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने उनको धक्का दिया और वो कंटेनर के नीचे आ गई और फ़ौरन तौर पर कंटेनर का जो टायर था उनके सर से गुज़रा और उनका जो सर है बुरी तरह कुचला गया और मौके पर ही उनकी जो है उनकी वफ़ात हो गई। और नाज़रीन, वहाँ पर जो उनके साथ साथी थे, सहाफ़ी और रिपोर्टर्स वगैरह, उन्होंने ये अपनी आंखों से देखा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनकी आंखों का देखा हाल है। अभी मेरी अपने कुछ सहाफ़ी दोस्तों से बात हुई है और उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें बताई हैं जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, लेकिन ये जो हक़ाइक़ हैं वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। और आप उनके गार्ड्स की डटाई चेक करें, उन्होंने शर्मिंदगी का जो है कोई इजहार नहीं किया, शर्मिंदगी का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि जब उनके साथी सहाफ़ियों ने उनसे कुछ कहने की कोशिश की तो बल्कि उन्होंने भी उन पर जो है कंटेनर से बोतलें फेंकना शुरू कर दी, उनके जो है मोबाइल छीन लिए और उनके साथ भी बुरी तरह सलूक किया और ऊंची चलाए कि कोई वीडियो नहीं बनाएगा और बुरी तरह से उन्होंने जो है सलूक किया और बुरी तरह उनके साथ पेश आए। अब आप ये चेक कर लें। अब यकीनन इमरान खान एक बड़ा नाम है, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है और ये प्रोटोकॉल जो है बरकरार मेंटेन रखना चाहिए, मगर कोई इंसानियत की कोई वक़्त है। चलें, आप इंसानियत को छोड़िए, वो एक सहाफ़ी है, वो ऑन ड्यूटी है और जिसके बारे में जनाब कायद-ए-आज़म कहा करते थे, जर्नलिस्ट इज़ द 4th पिलर ऑफ द सोसाइटी। ये माशरे का सतून है, ये माशरे की बुनियाद है, ये अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। हम लोग आपके नुमाइंदे हैं, हम लोग अपने लिए नहीं निकलते। ये जो सारी तफसीलात देनी होती हैं ये हमें नहीं चाहिए, हमें तो पता होता है, हम फील्ड में मौजूद होते हैं, मगर हम लोग ऐसे हालात में भी निकलते हैं तो आप लोगों के लिए हम इसलिए जाते हैं कि आप लोगों को हक़ाइक़ से आगाह किया जाए, आप लोगों को मालूमात दिए जाएँ, आपको बताया जाए कि इस वक्त मुल्क में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, ताकि आप लोग आगाह हो सकें। उसमें हमारा कोई ज़ाती मफाद नहीं है, लेकिन फिर भी सहाफ़ियों के साथ, अवाम के नुमाइंदों के साथ इस तरह का सलूक, ये ज़िम्मेदारी जो है ये सरासर गार्ड्स के सर पर जाती है। मगर माशाल्लाह से हमारी जो पुलिस है अभी तक खामोश है। अभी मालूमात के मुताबिक जनाब ये पता चला है कि पुलिस ने उस जगह को कार्डन ऑफ भी नहीं किया और पुलिस ने उस वाक़े को हादसा करार देके सब ख़त्म कर दिया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। चलें, हम मानते हैं अगर वाक़या भी है तो उस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन
ہونی چاہیے، اور اگر واقعی گارڈز اس میں ملوث ہیں اور گارڈز نے بے رحمی کا مظاہرہ کیا ہے، اس نے اپنے انسانیت کا مظاہرہ نہیں کیا، اس نے دھکا دیا ہے، تو لہٰذا اس پر جو ہے کوئی نہ کوئی چارج لینا چاہیے، اور صرف گارڈ پہ ہی کیوں نہ، وہ ساری مینجمنٹ پر، یہ یقیناً مینجمنٹ کی نااہلی ہے۔ اب کچھ لوگ اس پہ یہ بھی کہیں گے کہ جناب لوگ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اس کو پازیٹیولی استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے حق میں یہ بھی کہیں گے کہ وہ عمران خان سے ملنے کے لیے چڑھ رہی تھی، اس کا جذبہ بلند تھا حقیقی آزادی مارچ کے لیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ مگر آپ اس بات کو بھی دیکھیے کہ یہ ایک مینجمنٹ کا فیلئر ہے، اور بہت بڑا فیلئر ہے، لہٰذا اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، اور ایک پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تاکہ ایسا حادثہ کبھی دوبارہ کسی کے ساتھ پیش نہ آئے۔ آپ مجھے بس اتنا بتائیے، جو لوگ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، ہم سب کی نمائندگی کرتے ہیں، اگر میں ایک کامن مین کے طور پہ جو ہے اس چیز کو سوچوں اور فیل کروں، تو اگر اس طرح کے حادثات ہوں گے تو کیا کوئی بیٹی، کیا کوئی بیٹا جناب اس طرح کا کام کرے گا؟ عوام کے لیے جو ہے وہ باہر نکلے گا، عوام کی نمائندگی کرے گا؟ تو لہٰذا اس پہ مکمل طور پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ وہ ایک شادی شدہ خاتون تھی، ان کے 2 بچے بھی تھے، اس وقت مجھے بتائیے کیا حالت ہوگی؟ اور ان کے جو ہیں خاوند نے انٹرویو دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ میری جو بیٹی ہے اس نے ٹی وی پر دیکھا جب، تو اس نے کہا یہ مما کی طرح لگ رہی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے اس وقت ان کے گھر پہ کیا سچویشن ہوگی، کیا حال ہوگا، وہ کس کرب سے گزر رہے ہوں گے، اور وہ کوس ہی رہے ہوں گے نا کہ نہ جاتی یہ ان کے جو خاوند ہیں، ان کے جو بچے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ نا وہ نہ جاتی، گھر میں سکون سے بیٹھتی، کیوں انہوں نے اپنے کام کو ترجیح دی، انہوں نے محنت کی، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی میں نے عوام کو جو ہے وہ سچ دکھانا ہے، عوام کی نمائندگی میں نے جاری رکھنی ہے۔ تو لہٰذا جو معلومات ہیں اب تک کی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یہ سارا آنکھوں دیکھا حال ہے، یہ جو ان کے ساتھی موجود تھے یہ انہوں نے کہا ہے، تو اس پہ مکمل طور پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اور ناظرین، آخر میں آپ سے یہی دعا کروں گا کہ وہ ہم سب کی بڑی بہنوں کی طرح تھی، میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، یقیناً میں ابھی دیکھ رہا تھا میرے واٹس ایپ پر تقریباً 100 سے زیادہ جو لوگ ہیں انہوں نے اسٹیٹس لگایا ہوا ہے، فیس بک پر کئی لوگوں نے سٹوریز لگائی ہیں، پوسٹ کی ہوئی ہیں، سب لوگ جو ہے آپ دیدہ ہیں، اشک بار ہیں۔ تو ناظرین، میری آپ سے درخواست ہے ان کے لیے، ہماری بڑی بہن کے لیے جو ہے مغفرت کی دعا کیجئے، اور یہ دعا کیجئے کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور ان کو اس شہادت کا جو اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ہے وہ دے، اور جناب ان کے کوئی بھی زندگی میں کمی کوتاہی کوئی گناہ ہوا ہے ان کو معاف فرمائے، اور جناب اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اور ہمارے جو عدلیہ ہیں ان کو بھی اس بات پر جناب تھوڑا احساس ہو، اور وہ بھی مکمل طور پر اس کو انویسٹیگیٹ کریں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اور دیکھتے رہیے دا نیل ٹاکس۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔